মহানাটকে এবার পরিবারতন্ত্রের গন্ধ। একনাথের ছেলে শ্রীকান্ত শিন্ডে উপমুখ্যমন্ত্রী। ছেলেকে নিয়ে জল্পনার উত্তর দিলেন একনাথ শিন্ডে। মহারাষ্ট্র মহানাটক অব্যাহত। মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? বিজেপির মুখ দেবেন্দ্র ফডনবিস নাকি একনাথ শিন্ডে? কুর্সি নিয়ে টানাপোড়েনের মাঝেই কানাঘুষো উপমুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন একনাথের ছেলে শ্রীকান্ত শিন্ডে। তাহলে কি অমিত শাহের সঙ্গে মেগা বৈঠকে এই চালেই গেরুয়া শিবিরে রফা হয়েছে? এই বিষয়ে কি পাকা কথা হয়ে গিয়েছে? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে একনাথ শিন্ডে জানালেন, আলোচনা চলছে, কোনো বিষয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। অবশেষে যদি এই সিদ্ধান্তেই শিলমোহর পড়ে তবে দুদিকই রক্ষা পাবে, সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। ছেলে শ্রীকান্ত শিন্ডের পর্দার আড়ালে থাকবে একনাথ শিন্ডের মস্তিষ্ক। আবার মুখ্যমন্ত্রী থাকার পর উপমুখ্যমন্ত্রী এই তকমাও গায়ে লাগবে না। মহারাষ্ট্র জয়ের এক সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছে। দু দফায় দিন বদলের পর অবশেষে আগামী 5ই ডিসেম্বর আজাদ ময়দানে হতে চলেছে মহারাষ্ট্রের নয়া সরকারের শপথ গ্রহণ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কে? এই প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব এখনো মেলেনি। তবে পরিষ্কার, বিজেপি পাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর পদ। বাকি দুই শরিক শিবসেনার শিন্ডে শিবির এবং এনসিপির অজিত পাওয়ার শিবির পাবে উপমুখ্যমন্ত্রীর আসন। সেক্ষেত্রে একজন উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার, কিন্তু বাকিজন কে? এই নিয়ে সাসপেন্স অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যেই পরিবারতন্ত্রের গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। নেপথ্যে শ্রীকান্ত শিন্ডে। শোনা যাচ্ছে তিনি উপমুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है। मिलता हूँ मैं लोगों को, और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज़ वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो। सब तुम्हाला एकच सांगतो, या सर्व चर्चा आहेत। आता एक बैठक आमची अमित भाईंच्या बरोबर झालेली आहे, दुसरी एक बैठक आमची होईल तिघांची, आणि त्या बैठकीमध्ये खूप साधक बाधक चर्चा होईल आणि त्यामधून योग्य तो निर्णय या महाराष्ट्राच्या हिताचा। बघा, आमच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगतो, या जनतेने आम्हाला भरभरून दिलेलं आहे। जनतेला असं वाटता कामा नये की आम्ही सत्ता दिली, सरकार म्हणजे एवढी मेजॉरिटी दिली, आता चांगलं सरकार स्थापन व्हावं, जी अपेक्षा जनतेची आहे ती आम्ही पूर्ण करणार, आणि आम्हाला जनतेबरोबर आम्ही उत्तरदायित्व आहोत। त्यामुळे लोक काय बोलतात, विरोधक काय, आता विरोधकांना काय काम राहिलंय का? काय राहिलंय बाकी? सध्या ईव्हीएम वर केस चाललंय त्यांचं। आता ते काय, आता ईव्हीएम म्हणजे आता याच्यामध्ये मी एकच तुम्हाला सांगतो। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে শিন্ডে বলেন, এখনো আলোচনা চলছে, অনেকেই নানা কথা বলছেন। আমরা অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠক করেছি। মুম্বাইয়ে আরও একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে, যেখানে অজিত পাওয়ার, দেবেন্দ্র ফডনবিস এবং আমি আলোচনায় বসব। আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব, তারপরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা হবে। বিপিন সরকারের রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।